नमस्कार आपण देखुछन्ति फरका नेचुरल फार्मिंग चैनल मु अजय कुमार साहू आपण जानिछन्ति आमे केवल चाष वीडियो देखे थाउ तेणु आज आपण मानकु देखेबी गोटे नुआ चाष ए वर्षर नुआ चाष जोटा कि फूलकोबी चाष तेणु आपण माने जानिछन्ति फूलकोबी चाष होउची एक्चुअली शीत दिनर चाष डिसेंबर जनवरी रे ताको लगेबा कथा तेणु चाषी भाई जने फूलकोबी चाष आज की 10-20 वर्ष हला से एई बेडर लगेकी से बेनिफिट पाआंती तेणु तांको सहित आज मु साक्षात करिवि तो से फूलकोबी केबे चारा पकेले एवं केते वर्ष ला कलेनी गत वर्ष करथिले कि नहीं गत वर्ष केते टंका बेनिफिट पाइचंती तेणु को कंपनी रे करिसंती तेणु को प्रोसेस रे से लगौचंती आपण जानचंती ये वर्षा दिन कोबी गछ टिके वर्षा हले मरि जीवा कथा तेणु से को प्रोसेस रे करिकि ताको बंचेई कि रखिकि तेणु कोबीटा को अमल करिकि पैसा पाउचंती तेणु आसंतु मु तांका सहित आपण मानकु साक्षात करा। भाई नमस्कार। नमस्कार। आपन परिचय टिके मो परिचय है बालेश्वर जिलार रेमणा अंचल ग्राम हूँ बालीपाल मो नाम हूँ पंचानन पाल। अच्छा मत कहतु जो ए वर्ष कोबी चाष करिसंती तो आ पूर्व करथिले गत वर्ष करथिली गत वर्ष कते लगे गत वर्ष मु लगेथिले 3032 भितरे सेटा सेतबेले हमटे आ 20 दिन पछर लगेथिले सेतबेले 25 टंका हारे पाई काट दिया आइतला आ 70-75 हजार बिक्री। अच्छा गत वर्ष को कंपनी लगा गत वर्ष ए मार्बल आ वर्षा दिन कभी हमर 40-51 ए वर्ष 40-51 ए वर्ष से कम ए वर्ष से 40-51 प्लस ए आउट होच मार्बल। अच्छा ये तो वर्षा दिन रे जो चारा केमती करबा संभव न कि आपण को टाइप रे ताको चारा तो मिनिमम मासकर गछ हेतबे ताको को प्रोसेस रा आज एते बड़ चारा कर वर्तमान चाष करबे पद्धति बहुत प्रकार बाहरलानी सेटा चाष माटी रे तळा हानि पकेवाटा बहुत प्रॉब्लम हो वर्षा सीजन लो आज्ञा ले बाहर जे एबे मिलथि सेटा 20 टका पीस बेसी आनले 16-17 टका पीस पड़िबो 100-200 पीस आनले आज्ञा से पीस आनले 104 टा रहउची गुटे ठंगी रहउची तार गुटे पॉलिथिन लो से 104 टा मंजी पड़िबो 104 टा मंजी रे ताको माटी दिया जीवनी केवल नडिया कता गुंड एबे मार्केट रे मिलुची बिक्री होउची आ नडिया कता गुंड प्लस गोबर खत ताको मिक्स करा जाय मिक्स करी करी से ट्रे रे भर्ती करा जाय भर्ती परे मंजी गुटे ठंगीर गुटे ठंगीर गुटे एमती पड़ी करी तो मंजी पड़िबो तापर कुंची साहाଯ୍ୟ ताको पुता जीव ना हाफ इंच रु कम पुतिले परे तापरे ताको नै कि गुटे भाडी कराइतो भाडी परे रखा जीवो भाडी परे रखला परे 4 दिन भीतर से गछ उठी पड़िबो गछ उठला परे तो पानी देई कि ताको छामडा ऊपर पॉलिथिन दिया जीवो छामडा करी के रखा जीवो ताको हेफाजत करते न कले चाष हेई परिबोनी रेनी सीजन हेफाजत करी के एबे ही लगाई छी 2 दिन हला लगाई छी। अच्छा जो कभी आपन करो जो मंजी पकेले सती किछि सार मसला ना किछि सार यूज करा हेई केवल नडिया कता गुंड गोबर खत आ ता सहित अलग किछि दिया ही नै आ पानी जहा दिया होछ आ मेडिसिन पडुची मेडिसिन तळार हबार कारण ए वर्षा गरम वर्षा रहउची शीत सीजन लो कभी हुए गरम सीजन ता मेडिसिन दरकार गछ बढी जीवो पचिबो ता पई मेडिसिन टे पडिबो आ गछ टिके शीघ्र आसीबन ता पई सार टिके दरकार ताको स्प्रे करा जीवो कल्ला परे जाहो पुआ भलो हेची आ वर्तमान जे 1000 मंजीर सब रिजल्ट आसीबनी 1700 आडे गछ आसीबो 300 माइनस हे। अच्छा मत गोटे कथा कहतु जो चारा पड़िबार केते दिन भीतर आपन कर गछ 20 रो 22 दिन भीतर हमर लगाइ छी 20 रो 22 दिन भीतर ये जो चाष हे जी केते जमी है केते लागी छी ए जमी रो लागी छी 30 डिसमिल प्लॉट ता 30 डिसमिल प्लॉट रो 5500 लागी छी आ गोटे साइड बाउंड्री हेई नाही नइले 6000 लागिबो आ एमती हेई छी। अच्छा ये जो चाष जो जानि चंदी एटा वर्षा सीजन तानी तो आगु को जदी वर्षा हुए तो केमती कोन आर प्रोसेसिंग टे करा जीवो हुडा टेकी के गुटिया हुडा करा जीवो हुडा टेकी के हुडा चुली रे लगा जीवो मंडा कटा है कि वर्षा हेले होते टे जमी गडानी थिबा दरकार पानी गडी जीवो जिमती आ सिमती हेले कबी चासरा हेई पारे समतल जगह रे कबी वर्तमान वर्षा सीजन ले हेई पारिबो नाही ताके प्रोसेस टिके दरकार जमी हुडा काटी के ऊंचे लेवल करी के हुडा काटी के पानी जिमती गडी जायथो गछ मूल रे पानी जमु नथबो ताहले वर्षा सीजन ले हेई ये जो वर्तमान लगा हेई आ मूलर किछि सार मसला दिया जाय किछि दिया नै हुए तो 8 दिन परे साडू के यूज करा जी 8 दिन परे
आ परर ये जो गरम दिन कौन मेडिसिन दरकार पड़ो ना पड़े ଲାଗିବ ବିଷ ଲାଗିବ ସେଇ ଯୋଉ ପଚା ରୋଗ ଲାଗୁଛି ତା ମେଡିସିନ ଲାଗିବ ପୋକଲ ପାଇଁ ବିଷ ଲାଗିବ ଭିଟାମିନ ଲାଗିବ ଏଇ ସବୁ ଲାଗିବ ये तो आम देखुचु अगस्ट ଆପଣ ଲଗେଇଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅଗଷ୍ଟ 15 16 ଦି ଦିନ ଭିତରେ ଲଗାଇଛି ଇଏ କବି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଇଏ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବ ଏଟା ଆମର ହେଇଯିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର 20 ସୁଦ୍ଧା ଆମର କାଟିବା ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର 2 ମାସ 60 ଦିନ ଭିତରେ ହବ କବି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କିଛି ଚାଷ ହେଇଥିଲା ନା ଏ ବର୍ଷ ପ୍ଲଟ ଟା ନୂଆ ମାଟି ପଡିଛି ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ଲଟ ଗୁଡା ଚାଷ ହେଇଥିଲା ମକା ଚାଷ ହେଇଥିଲା ମକା ଚାଷ ପରେ ଖରା ଦିନର ଚାଷ ମାସେ 2 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପୁଣି ଏ କବି ଲଗାଇଛି ଏ କବି ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କବି ଲଗାଯିବ ସେ କବି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମକା ଲଗାଯିବ 3ଟା ଚାଷ କରିକି ମୁଁ ଏକଲା ଲୋକ ଆଉ ଏକ୍ସେସ ଚାଷ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଆଉ ତୁଳା ତୁଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲେବର ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆଗରୁ ବହୁତ ନାଡୁକା ଭେଣ୍ଡି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରେ ବିମ୍ସ କରେ କିନ୍ତୁ ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ କେବଳ ଏ କବି କିସ ଜଣେ 2 ଜଣ ଆସିଲେ କାଟି କୁଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଗଲେ ମାଛ এইটা হচ্ছে সুবিধা নইলে ଆଉ ତୁଳିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5,500 ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଚାରା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଧରନ୍ତୁ 6,000 ଚାରା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଲାଗିଛି 6,000 ରେ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ମପାଣି ହେଇଥିଲା ଯଦି 25 ଲେଖା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି 1,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଯାଏ 6,000 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହବା କଥା ତାପରେ ମାର୍କେଟ ବି ସେତେବେଳେ କେମିତି ରେଟ୍ ଥିବ କଣ ଥିବ ସେଟା ଆଗୁଆ ତ କହି ହବନି କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ 25 ଟଙ୍କା ଟାର୍ଗେଟରେ ମୁଁ ପକେଇ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ଆମେ ତ ପାଇକାର ଦବା ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରି ପାରିବା ନା ଆମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣ ନାଳି କରିଛନ୍ତି କୁଡିରେ ହେଇଛି ନା ନା କୁଡା ମେସିନ ର ତା ମାଟି ଟେକା ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ମାଟି ଟେକା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଟା କରାହେଇଛି ଆର ଯୋଉ ଆ ପରେ ଯୋଉ କୁଡା କୁଡି ହବ ମେସିନ ନା ନିଜେ କରିବ ମେସିନ ର ଫାଷ୍ଟ ଥର ହବ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ହାତ ଦ୍ଵାରା କୁଡି ଦ୍ଵାରା ହବ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ତା ମୂଳକୁ ଉଞ୍ଚା କରାଯିବ ତାହେଲେ ତିଷ୍ଠିକି ପଳେଇବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ଭାଇ ଗତ ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲେ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା କବି ଗୋଟା ବିକିଥିଲେ 3,000 3,500 ଚାରା ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ବି ଚାଷ କରିବାଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ କଠିନ ତେଣୁ ଭାଇ ଯେହେତୁ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବା ସାଇଡରେ ମିନିମମ୍ 5 ଫୁଟ ତଳେ ଧାନ ବିଲ ସିଏ ମିନିମମ୍ କେତେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି 30-20 ମିନିଟ୍ ଜମିଛି ସେ ତାକୁ ପକ୍କା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରି ତା ଭିତରେ ମାଟି ଫିଲିଂ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନର ଚାଷ କରି କିଛି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏ କବି ଚାଷ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଶୀତ ଦିନର ଚାଷ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି କବିଟାକୁ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ କବି ଚାଷ କରିପାରିବେ ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ଟିକେ ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ କହିତେ ଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ କବି ଲଗେଇବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି କେହି ଲଗେଇଥିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କଭର କରୁଛୁ ତେଣୁ ମୋ ନଜରରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଇଏ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପ୍ରଥମ କବି ଚାଷୀ ଜଣେ କବି ଲଗେଇବା ତେଣୁ ଇଏ ଭାଇଙ୍କର ଆମେ ମକା ଚାଷ ବି କରିଥିଲେ ଏଇ ଜମି ଉପରେ ମକା ଚାଷ ବି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଭିଡିଓ କରିକି ପକେଇଥିଲୁ ଆପଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କବି ଚାଷ କରିପାରିବେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦେଲେ এইভাবে নূয়া নূয়া ভিডিও আমি অপডেট কলে আপনার দেখিপারে সর্বশেষে কহিবি সবু কথা উঠুছি চাষী মান মুহর আমি যে হাজার হাজার চাষী মানুষ কভর করছু সমস্ত মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শীতল ভণ্ডার আজ আপন মানে সমস্তে জাঁথিবে যে আলুর যে প্রোবলেম হলা যদি আলুটা যদি শীতল ভণ্ডার প্রত্যেক ব্লকরে গোটে 2টা লেখা হয়ে থাকে তাহলে চাষী বিভিন্ন প্রকার চাষ করছু সে আলু চাষ কাহি করুনা সে আলু চাষ বি করে পারতা শীতল ভণ্ডার রখিপারতা সফিসিয়েন্ট মাত্রার আলু পাই পারতে লোক মানে বি আলু পাই পারতে কম রেটে আলু পাই পারতে আজ সেই কথা বি উঠুছি কবি কথা আজ দেখুন আপনার মার্কেটে কবি খাওছেন 50 টঙ্কা 60 টঙ্কা করি বাহার রাঁচি রু আসছে অলগা স্টেট রু যে কবি আসুচি আপন মানে অধিক পয়সা দিয়ে খাওছেন তেণু এ কথা বারম্বার কমপ্লেন হেলা পরে বি সরকার কানরে বাজু না যে কথা সেই কথা আজ পর্যন্ত কেই ব্লকরে অল ওড়িশার গোটে বি শীতল ভণ্ডার হয়ে পারা না আজ বর্ষার বহুত পরিশ্রম করি বহুত পয়সা খরচ করে চাষী জনে দেখুন আপনার জাঁচান ভাই কৌলে তা কেবল এই বর্ষা দিন চাষ পাই
सी जगह मिनिमम 5 फुट 30 डिसमिल जमी की 5 फुट उच्चारे फिलिंग कर 700 ट्रिप माटी फिलिंग माटी एथिरे भर्ती होईछि एवं साइड रे जेमिति माटी धुई न जीवो ता पई से 10 इंच रो ढळई मारी कोन बोरिंग करी ताकू 5 फुट पाखापाखि जोड़े कर 10 इंच रे तेणु केते पैसा खर्च कर जने वर्षा दिन चाष करिया पई तेणु जदि शीतल भंडार टिके हेई पारंता लोक आराम से कभी चाष बेले जतले 5 टका 7 टका होउ सी शीतल भंडार रखी से 30-40 टका 20 टका करी बिकी पारंता तेणु ए कथा निश्चित भाव में सरकार कान में पहुंचवा दरकार एवं प्रशासन आपको सतर्कता सहित आपको मानिबा दरकार जे प्रकृत शीतल भंडार ओडिशा रे दरकार कि तेणु आसतु यही नुआ नुआ वीडियो देखा पुणी थे आपण रिक्वेस्ट कर आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे आसुवा बेल घंटी को बजे दिंतु बेल घंटी को बजे देले नुआ नुआ वीडियो आप तुरंत देखिपारे सर्वशेष कहि जय जवान जय किसान।